Sapa Pilipinas at tuyon dagiti kang una na damdamag dito'y PTV Cordillera. Nagbalaag dagiti doktor kontra iti panagrairamanen ti hand, foot, and mouth disease nang runa kadagiti ubing. Sigun kadagiti eksperto na partak nga agwaras daytoy a viral disease. Agipadamag ni Christine Bornolia Sambaway. As of February 1, 2025, sangagasot 70 kat maysa ti nai-record a kaso ti hand, foot, and mouth disease iti rehiyon Cordillera. Nangat nga to daytoy no idilig iti napalabas atawan as sangagasot kat maysa a kaso. Maysa ti Baguio City ang nakailista iti kangatwa na kaso ti HFMD at 35 manipod iti 26 a kaso iti 2024. Ti HFMD kat maysa a viral disease. Kadawyan na simptomas ti gurigor, mouth sores, ken rashes iti ima, ken saka. Kadawyan na maapapektaran iti nasauwa sakit dagiti maladaga ken ubing. Informed na rin po yung mga parents na at the same time gawin na yung preventive measures. And then sa school disinfection. Iti napa na duwa alawas, nakailista ti Baguio Central School iti 3 a kaso ti HFMD ngem naagasan dametten. Tapno maliklikan ti nasao a sakit na imandato iti tunggal estudyante asakbay nga umunag iti classrooms kasapulan nga agbugko iti ima. Mangipat patungpal damet lang iti disinfection tunggal classrooms. Every time na magdi-dismiss sila sa hapon, magdi-disinfect sila sa kanilang classroom. We also advise, especially yung mga lower grades, na i-practice nila yung daily hand washing. So, once na nandito sa school ang mga bata, part of their regular activity is mag-hand washing. Sigon iti DOH, masapul at tutukan daytoy kaputan na partak nga agwaras ti HFMD. Palagip kadagiti naganak ano makapasar iti simptomas agturong iti kaasidegan a pagagasan. We have to worry yung ito kasi mabilis itong mag-spread yung ating hand, foot, and mouth disease. Kaya nga lagi naming sinasabi yung preventive measures. Christine Bornolia Sambaway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti dadumapay at damag saanan a parikot iti ifugaw ti pagtaudan ti supply ti oxygen para kadagiti pagagasan. Adaan nga minan ti Ifugao General Hospital iti oxygen generator plant. At dati report ni Florida Robles ti PIA Ifugao. Manamnama, asaanin nga agparikot iti supply ti oxygen ti Ifugao, kalpasan ana ibangon iti probinsya ti oxygen generator plant when OJP, particular iti Ifugao General Hospital sa Poblacion North Lagawe. Ti Ifugao ti umuna a local gobyerno iti Cordillera, anong commission iti OJP, ken bekatlo nga hospital iti rehiyon nga adaan iti nasa a pasilidad. Gone are the days that we need to make a queue. Pila, yung iba natutulog pa sa Solano just to get a share of oxygen. The oxygen generator system will provide a reliable, continuous source of oxygen, supporting the needs of the patients and the dedicated healthcare professionals at this hospital. Babaen iti nasao nga OJP ket masulbar ti issue iti pinagkurang ti supply ti oxygen ken saanen ang marigatan dagiti district hospitals nga aggatang iti medical oxygen. Antayo pan mga ala iti antayo makipilpila iti oxygen reservoir. Congratulations to the province of Ifugao. Pangatlo lang po sila. So aside from Baguio Gen, we have Luis Hora. They are both DOH retained hospitals. They are managed by the national government, and only Ifugao General as managed by the provincial government of Ifugao. The OJP ket maitunos iti requirements nga including ti DOH para iti panagbalin ti Ifugao General Hospital a level 2 hospital. Babaen iti daytoy a pasilidad ket manamnama a mapatid care pay ken masigurado a self-sufficient ti healthcare system iti probinsya. Manipod iti PIA Ifugao, Florida Robles, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang una na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kun ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan. May bangal daw.